जदि सकाळु उठिले पेट भारी लागुची गैस छाती रे चढ़िबा भली अनुभव हेउची एवं किछि न खाई मध्य मन मध्य अस्थिरता लागि रहुची तेबे एहाको नॉर्मल भावंतु नाही कारण अधिकांश लोक जानि नाहंती सकाळर गैस राति रे उत्पन्न हुए एवं जदि राति रे डाइजेशन ठीक रहिबो नाही तेबे तापर दिन सकाळु हेवीनेस एवं प्रेशर दिनर आरंभ खराब करि दिए किंतु भल कथा हला राति रे केवल एही एक कप सिंपल ड्रिंक गैस रो डायरेक्शन को ठीक करि दिए फल सकाळु उठिले पेट हलुका एवं बॉडी फ्रेश अनुभव हुए शेष रे मु आपनकु एमिते एक इमरजेंसी बूस्टर विषय कहिबी जहां हठात हेउतबा गैस एवं एसिडिटी भली समस्या को तुरंत शांत करे। एबे गोटे कथा ध्यान देई बुझंतु सकाळु हेउतबा गैस कोनोसी हठात हेउतबा प्रॉब्लम नुहे एहा राति डाइजेशन रो रिजल्ट अटे जेबे राति रे पेट पूरा सफा चाले नाही तबे गैस तळकु जिबा परिवर्ते ऊपर आडकु प्रेशर बनेबा को लागे। किछि दिन तळे जणे व्यूअर मेसेज कले कि भाई राति रे सब किछि ठीक रहउची किंतु सकाळु उठिबा मात्रे पेट भारी छाती रे अजब प्रकार प्रेशर एवं मन विचलित रहुची से केवल आजिर एही ड्रिंक राति रे एक कप पीबा आरंभ कले एवं किछि दिन रे पुणी थरे तांकर मेसेज आसिला कि भाई सकाळर गैस एवं एसिडिटी भली समस्या 70% पर्यंत कम होई जाईची एवं सकाळु उठिले एबे लाइटनेस अनुभव हेउची। आज मु ठीक सेही नाइट करेक्शन रूटीन आपनक सह शेयर करिबी जहा सकाळर गैस भली समस्या को मूलरु शांत करिबारे सहाय्य करिथाय। एबे जदि साइंस एवं आयुर्वेद कांसेप्ट रो आपण एहाको बुझिबा को चाहिबे तेबे प्रथम प्रश्न आसे सकाळु उठिले गैस भली समस्या काहे क्यों हुए। साइंस अनुसार जेबे राति रे डाइजेशन संपूर्ण हुए नाही तेबे पेट भितरे प्रेशर पड़ी थाए एही प्रेशर तळकु बाहरिबा परिवर्ते शरीर रो ऊपर आडकु रास्ता खोजी थाए सेति पय सकाळु हेवीनेस प्रेशर एवं विचलित अनुभव हुए। आयुर्वेद रे एहाको ओदावर्त कहा जाय अर्थात जेबे शरीर रो बात शक्ति ओलटा दिग को चलिबा को लागे खाद्य तळकु जीवा परिवर्ते गैस ऊपर को चढ़िबा को लागे सेति पय समाधान केवल गैस को दबेबा नुहे बरं रातिर डाइजेशन को ठीक दिगरे चलेबा एवं आजिर एही रूटीन ठीक सेही काम करि थाए। बंधुगण सकाळर गैस को ठीक करिया पय कोनोसी अधिक सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो नाही बरं ठीक कॉम्बिनेशन रो आवश्यकता पड़ि थाए। आजिर एही ड्रिंक को बनया पय आपनको केवल 4टी सिंपल इंग्रेडिएंट्स रो आवश्यकता पड़िबो जहा अधिकांश घरु बहुत सहजरे मिल जाय। जेबे एही समस्त सामग्री को ठीक उपाय रे राति रे सेवन करा जाय तबे डाइजेशन रो डायरेक्शन आपे आपे ठीक हेबा को लागे। आजिर एही रेमेडी पय सर्वप्रथम सामग्री आपनको आवश्यक हाफ टी स्पून जुआनी बा कैरम सीड्स जुआनी गैस को भांगिबारे सहाय्य करि थाए एवं पेट भितरे पडुथबा प्रेशर को कम करी गैस को ऊपर को चढ़िबा को दिए नाही। एथि पय आपनको द्वितीय सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे हाफ टी स्पून जीरा बा कुमिन सीड्स। जीरा डाइजेशन को स्मूथ करि थाए एवं रात्रि होथबा गैस को तळ आडु को मूव करिबारे सहाय्य करि थाए। एबे आपनको तृतीय सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो 5 रु 6टी तुलसी पत्र। तुलसी छाती जाकी धरिबा एवं एसिडिटी भली समस्या को शांत करि थाए फଳରେ सकाळर रेस्टलेसनेस कम अनुभव हुए। शेष सामग्री आपनको एथि पय आवश्यक 1/4 टीस्पून सैंधव लुण बा रॉक सॉल्ट। यह डाइजेशन रो मूवमेंट को एक्टिवेट करि थाए एवं गैस को ठीक रास्ता देई बाहर को काढिबारे सहाय्य करि थाए। एबे जानिबा आपण एहाकू केमिति बनेबे। गोटे सॉसपेन गैस ऊपर बसांतु एवं सेथिरे 1 ग्लास पानी ढाळंतु। गैस रो फ्लेम स्लो रखंतु। पानी जेबे अल्प गरम हेबा को लागिबो तेबे आपण सेथिरे हाफ टी स्पून जुआनी पकांतु एवं 1 मिनिट पर्यंत धीमा आंचरे बॉईल हेबा पय दियंतु। तापरे आपण सेथिरे हाफ टी स्पून जीरा पकांतु एवं पुणी 1 मिनिट पर्यंत बॉईल हेबा पय दियंतु जेमिति उभय सामग्री रो मेडिसिनल बेनिफिट्स पानी मध्य को आसी जिवो। तापरे आपण सेथिरे 5 रु 6टी तुलसी पत्र पकई दियंतु। एबे आपण गैस बंद कर दियंतु एवं 2 रु 3 मिनिट पर्यंत ढाकी छाडी दियंतु। शेष रे आपण एथिरे 1/4 टीस्पून सैंधव लुण पकांतु एवं भलो भाबे मिक्स कर दियंतु। तापरे आपण एहाकू छाणी नियंतु। एबे आपणकर नाइट ड्रिंक बनी प्रस्तुत। एबे सबुठु बड़ कथा हला एही ड्रिंक को केबे एवं केमिति पीबा आवश्यक। बंधुगण एहाकू आपण राति रे सोइबार 30 रु 40 मिनिट पूर्व सेवन करंतु। बहुत अधिक गरम बा संपूर्ण ठंडा आपण एहर सेवन करंतु नाही। अल्प उषुम उषुम आपण एहर सेवन करंतु। एहर सेवन परे आउ किछि भी खांतु नाही बा पियंतु नाही जेमिति राति सारा डाइजेशन ठीक दिगरे चलिबो। जदि आपण एही रूटीन कंटिन्यू किछि राति फॉलो करिवे तेबे सकाळु उठिबा मात्रे पेट हलुका गैस कम एवं हेवीनेस बहु परिमाण रे शांत अनुभव करिवो। एबे सबुठु महत्वपूर्ण कथा हला एही ड्रिंक रो सेवन परे आपनको आपनक शरीर रे कोन सब फरक अनुभव होई थाए। 2 रु 3 दिन भितरे सकाळु उठिबा मात्रे पेटर भारीपण कम लागिबो गैस ऊपर को चढ़िबार फीलिंग शेष हेबो एवं दिनर आरंभ
ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ। 5 ରୁ 7 ଦିନରେ ସକାଳର ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ଛାତିର ପ୍ରେସର ଏବଂ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ପେଟ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଗ୍ୟାସ୍ ବାରମ୍ବାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାତିରେ ଡାଇଜେସନ ଠିକ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୁଷ୍ଟର ଷ୍ଟେପ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ ଯେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ଛାତିକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଚିମୁଟାଏ ହେଙ୍ଗୁ ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଅଦାକୁ ଅଳ୍ପ କ୍ରସ୍ କରି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରେ ବଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସେବନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛାତିର ପ୍ରେସର କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ତଳ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ହେଲେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଅଟେ, ହେଲେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ବୋନସ୍ ଟିପ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଏହି ରେମେଡି ସହ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୋନସ୍ ଟିପ୍ 1, ରାତିରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରାତିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଭି, ଅଏଲି ଏବଂ ଲେଟ୍ ଡିନର କରିବେ, ତେବେ କୌଣସି ବି ଡ୍ରିଙ୍କ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶୋଇବାର 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ବୋନସ୍ ଟିପ୍ 2, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତୁରନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ବା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇଜେସନ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ। ବୋନସ୍ ଟିପ୍ 3, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କମ୍ ରୁ କମ୍ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ୱାକ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ହେଭିନେସ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଅଧିକ ଜ୍ୱଳନ ବା ଅଲସର ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତେବେ ହେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଜୁଆଣିର ମାତ୍ରା ଅଳ୍ପ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳା ଏହି ରେମେଡି ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛାତିରେ କଷ୍ଟ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହାକୁ ସିମ୍ପଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାବି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ରେମେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବି ୟୁଜଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଜଣାଇଥାଏ କି ଏମିତି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, କନଷ୍ଟିପେସନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ବି ଭିଡିଓ ବନାଏ, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ରେମେଡିଜ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।